नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद जिले के सीएमओएच संदीप सान्याल ने नए ब्लॉक अस्पताल का दौरा किया। सोमवार दोपहर उन्होंने फरक्का के बल्लालपुर में नए ब्लॉक अस्पताल के काम का निरीक्षण किया। सीएमओएच संदीप सान्याल ने यह देखने के लिए दौरा किया कि क्या सब कुछ क्रम में है और उन्हें जो कुछ भी आवश्यक था वह करने की अनुमति दी। फरक्का के बल्लालपुर में नए ब्लॉक अस्पताल में 30 बेड के बेड, लेबर रूम और ओटी रूम होंगे। भूतल पूरा हो गया है। काम पूरा होने के बाद प्रखंड अस्पताल जल्द ही चालू हो जाएगा, इसलिए आज निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएमओएच संदीप सान्याल के साथ फरक्का के बीएमओ मशिउर रहमान भी थे। फरक्काয় বল্লালপুরে আমরা একটা নতুন হাসপাতাল যেটা ফরাক্কা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে নতুন করে তৈরি করার চেষ্টা করছি। অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের একতলার কাজ পুরো কমপ্লিট এবং আমরা এখানে 30 শয্যা বিশিষ্ট একটা পুরো হসপিটাল এখানে তৈরি করব, যাতে লেবার রুম থাকবে, যাতে ওটি থাকবে, যাতে বেডের যে কটা যা পরিচর্যা ব্লক হসপিটাল স্তরে পাওয়া উচিত সেই সমস্ত পরিচর্যাই মানুষ যেন পান এবং এটা হচ্ছে ফরাক্কার একটা সেন্ট্রাল পয়েন্ট, কেন্দ্রবিন্দু। ফলে এটাতে আমরা আশা করছি যে ফরাক্কা কেন আমার পাশাপাশি যে ব্লকগুলো আছে অন্য জেলারও কিছু ব্লক হয়তো এই ফরাক্কা ব্লক হাসপাতালে খুব ভালোভাবে পরিষেবা পাবে। আমি খুব আশাবাদী এই হসপিটালটা খুব ভালো সার্ভিস দেবে। নতুন পরিকল্পনার মধ্যে আমরা একটা আউটডোর ব্লক এখানে বানাবো ভাবছি। এই আউটডোর ব্লকটা আমরা টাকা পয়সার জোগাড়ের জন্য কথাবার্তা বলছি। আশা করা যায় একটা নতুন করে একটা আউটডোর ব্লক এবং ভবিষ্যতে আমাদের যারা স্টাফ আসবেন তাদের থাকার জন্য একটা ব্যবস্থা, সেটাও আমরা ভাবছি। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।